يلا. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je présente le résumé de la séance précédente qui concerne les voies métaboliques ou filières énergétiques, réalisée par Monsieur Aziz, présenté par Mademoiselle Zahra. Physiologie de l'effort, les filières énergétiques. Pas de contraction sans ressources énergétiques. C'est l'énergie chimique qui assure la contraction musculaire. Notre corps utilise différentes filières énergétiques selon l'activité physique et sportive pratiquée. ما يمكنش يوقع واحد التقلص عضلي بدون مصدر ديال الطاقة. وهذا المصدر ولا الطاقة كتجينا من الانرجي شيميك. بحال المثال ديال السيارة ما يمكنش لها تتحرك بلا بنزين. La réaction se produit au niveau cellulaire. La cellule transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. La cellule trouve son énergie sous forme de molécules riches en éléments phosphore, اللي هو l'ATP. مي اللي خصنا نعرفو في الأصل أن أصل ديال هاد الطاقة الكيميائية جاية لينا من النباتات اليخضرية اللي كتحول لنا الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. وحنا بالدور ديالنا ككائنات غير ذاتية على مستوى الخلية يعني au niveau cellulaire كنحولوا المادة الكيميائية إلى طاقة. وإلا هزينا ديك الكلمة ديال لا تي بي وجزأناها كتعني أدينوزين، تي كتعني تري يعني ثلاثي، بي كتعني فوسفات يعني أدينوزين تري فوسفات. دونك l'énergie كتكون sous forme de molécules riches en éléments phosphore. وهاد لا تي بي on se trouve dans les cytoplasmes et les mitochondries. والميتوكوندري هي سنترال انرجيتيك واللي كتلعب واحد الدور مهم في لا برودكسيون ديال لا تي بي. Particularité de cette molécule ATP, elle est logée au niveau du fibre musculaire. Une fois stimulée par un flux nerveux, il s'y dissocie et libère de l'énergie capable de provoquer le raccourcissement des fibres musculaires. كتكون عندنا لا تي بي كيوقع لها واحد ستيميلاسيون بار لانفلي نيرفو كتعطينا ا دي بي بليس بي اي بليس لينيرجي. ا دي بي هي قبيله شرحنا لا تي بي، لا دي بي هي لادينوزين، دي كتعني جوج، و بي هي الفوسفات بليس واحد الفوسفات بليس لينيرجي يعني الطاقه انرجي. على مستوى ديال يعني ملي كتكون كاين عندنا واحد لا تي بي على مستوى الالياف العضليه، الا وقع لها واحد ستيميلاسيون عن طريق السياله العصبيه يسي ديسوسي وكتحرر لينا واحد الطاقه، وديك الطاقه ريسبونسابل على لو راكورسيسمون ديال الالياف العضليه. On a deux voies de resynthèse. عندنا la voie anaérobie ou la voie aérobie. La voie anaérobie divisée en deux mécanismes. عندنا فيه la voie anaérobie alactique. Anaérobie c'est-à-dire sans oxygène يعني بدون oxygène. Alactique يعني sans acide lactique يعني بدون حمض لبني. وعندنا la voie anaérobie lactique. anaérobie كما قلنا sans l'oxygène يعني بدون oxygène. lactique يعني بوجود الحمض اللبني présence d'acide lactique. Pour la deuxième synthèse, c'est la voie aérobie, c'est-à-dire présence d'oxygène et d'autres substances. وهاد لي substances غادي نشوفوهم من بعد. دابا غادي نشوفو كل فوا على حده. عندنا لا فوا anaérobie lactique, il utilise les réserves en ATP. Il est comparé au starter de l'effort musculaire. عندنا anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Alactique, sans production d'acide lactique. هاد
لافوا هذا كيستغل لينا المخزون اللي عندنا في العضله واللي مثلناه بستارتر، واللي كيعطي الانطلاقه، اي ان اي حاجه غنديروا الانطلاقه كنبداو بهاد لافوا هذا، لافوا انايروبي الاكتيك. انايروبي كتعني بدون اكسجين، و الاكتيك كتعني عدم انتاج، يعني الحمض اللبني. On a deux combustibles pour cette voie anaérobie à lactique. On a l'ATP, on a la créatine phosphate. كنرمزوا ليها CP يعني كتعني كرياتين فوسفات، ولا PC phosphocréatine contenu dans les cellules musculaires. هذا الفيليير هذا فيليير anaérobie à lactique il permet une régénération immédiate de l'ATP. يعني ملي كيسالي لنا واحد الغيزيرف اللي كاين عندنا في العضله، ولكن ذلك على حسب كل شخص، حيت كل شخص كيختلف على الشخص الاخر. كنديروا ان ابل الكرياتين فوسفات، وهذا الاخير اللي كيكون عندنا في هيالوبلازم اللي هي الجبله الشفافه دو لا سيلول ميسكولار، واللي كيكون ريش اون انرجي. Voilà comme résumé de la voie anaérobie à lactique. عندنا لي سبسترا utilisés هي l'ATP plus كرياتين فوسفات. يعني هذا الكرياتين فوسفات هو لي سبسترا اللي كنديرو يعني utilisé، ولكن على حسب الشخص، حيت كاينين يعني لي المخزون ديالو ديال l'ATP كيكون يعني كافي، يعني ما كيحتاجش يدير لابيل الكرياتين فوسفات. ولا جا هذا يعني كيختلف من شخص لشخص. délai d'intervention il est nul puisque l'intensité est maximale. Comme résumé de la voie anaérobie à lactique, on a substrat utilisé ATP plus créatine phosphate. الكرياتين فوسفات هو substrat utilisé pour cette voie، mais على حسب الشخص، حيت كاين اللي داك المخزون ديال لا بي يعني كافي ما يحتاجش يدير لابيل الكرياتين فوسفات، يعني كتختلف من شخص لشخص. délai d'intervention il est nul puisque l'intensité est maximale puisque la durée brève. La puissance au début maximale، هذيك ديبي ماكسيمال كتعني لنا داك الروبين اللي تري élevé والوحده ديالو هي كيلو جول sur minute. La durée du maintien de puissance 7 à 10 secondes selon le niveau ديال l'athlète، يعني ديال العداء، المستوى ديال كل عداء. Capacité totale disponible كتكون très faible. إلا لاحظتوا بما كتكون la puissance très élevée la capacité كتكون très faible، والعكس صحيح. La durée du maintien de la capacité 20 à 30 secondes. Produit final l'ADP et créatine. Facteur limitant اللي كيكون عندنا l'épuisement ديال les réserves. La durée de récupération 2 minutes pour resynthèse d'ATP، يعني باش يرجع لينا السيتياسيون انيسيال ديالو خاص 2 دقائق. Pour la deuxième voie, la voie anaérobie lactique, en l'absence d'oxygène, c'est-à-dire O2, il utilise un sucre complexe présent en réserve au niveau musculaire et hépatique, au niveau de foie, les voies glycogènes. On parle de glycolyse anaérobie lactique, c'est-à-dire avec production d'acide lactique. وكيكون عندنا واحد combinaison d'acide pyruvique et hydrogène. Donc في غياب ديال الأكسجين كيكون عندنا دو ريزيرف، يعني au niveau musculaire على مستوى العضلي كاين عندنا لي سكر كومبلكس، و au niveau ديال لو فوا عندنا الجليكوجين.
اللي كيدخلوا لنا في رياكسيون ديال غليكوليز ولا كنسميوها غليكوليز انايروبي اللي عندها واحد الرياكسيون ديال لا رياكسيون شيميك ديالها هي الغليكوجين كيعطينا الغليكوز. داك الغليكوز كيعطينا اسيد بيريفيك. هاد لاسيد بيريفيك كيوقع ليه واحد لا كومبينيزون ولا لي افيك الهيدروجين اللي هو لاش بلس وكيعطينا لاسيد لاكتيك في الاخر. عندنا لا بروميير فوا اللي شفنا ديجا سون ديشي مي سيت فوا افيك ديشي اللي هي لاكتاز. Comme résumé de la voie anaérobie lactique, عندنا substrat utilisé هي الجليكوجين et glycose. عندنا l'unité d'intervention 20 secondes à 30 secondes. La puissance au débit maximal qui est élevée. La durée de maintien de puissance 30 secondes à 50 secondes selon le niveau d'athlète. يعني على حسب المستوى ديال العداء. Capacité totale disponible qui est faible. بمعنى la puissance élevée, la capacité غتكون faible. والعكس صحيح. La durée de maintien de la capacité 20 secondes à 2 minutes. Produit final, عندنا l'acide lactique. Facteur limitant, c'est la même, l'acide lactique. La durée de récupération هي l'élimination ديال lactase. عندنا 1 heure. يعني باش يرجع لينا السيتياسيون انيسيال ديالو خاصو ساعة. Pour la troisième voie, عندنا la voie aérobie en présence d'oxygène, c'est-à-dire O2. Le pyrrole va être métabolisé dans l'eau, le main, les H2O, de CO2, oxyde de carbone, de l'ATP, les taqa et de la chaleur. L'organisme utilise le sucre, mais également les lipides pour fabriquer de l'ATP. Les réserves des lipides pour fabriquer de l'ATP. Les réserves de lipides sont presque inépuisables. Elles sont en bon rendement. On peut comparer l'utilisation des lipides à un moteur diesel. Le voie aérobie, la réaction qui a besoin d'oxygène. Les enzymes de la mitochondrie peuvent oxyder totalement l'acide pyruvique pour dégager de la chaleur, CO2, الحرارة, oxyde de carbone, والماء, والATP. والجسم كيستخدم لنا السكريات والدهنيات وبعض المرات كيوصل حتى البروتينات باش ينتج لنا هاد l'ATP هاد الطاقة هادي. ولكن بحضور الماء والحصيله كما قلنا الحصيله الطاقيه راه قلناها في هذا المسلك اللي هي الماء وثنائي اكسيد الكربون والطاقه والحراره. Comme résumé de la voie aérobie, on a substrat utilisé O2, on a le glycide, lipide et le protéine. هادو خصكم يعني تشدوهم بالترتيب كما مكتوبين دابا الجليسيد ليبيد اي بروتين. Délai d'intervention, 2 minutes à 4 minutes. La puissance au débit maximal dépend du volume de O2 maximal. La durée de maintien de puissance, 3 minutes à 15 minutes. Capacité totale disponible, qui est très élevée, dépend du pourcentage du volume de O2 maximal utilisé. هذيك VO2 راه هي الفوليوم ديال O2 ديال الأكسجين MAX هي الماكسيمال. Durée de maintien de la capacité théoriquement illimitée. Produit final عندنا له CO2 ولا chaleur كما قلنا. Facteur limitant هي الفوليوم ديال O2 ماكسيمال ودي glycogène. La durée de récupération عندنا 24 heures يعني 24 ساعة. هذا الشكل هذا كيبين لنا الفرق ما بين الكاباسيتي ولا بويسونس ديال لي فوا ميتابوليك.
عندنا انايروبي لاكتيك capacité ديالو faible mais la puissance élevée. بالنسبه للانايروبي لاكتيك عندنا capacité moyen و la puissance moyen. وبالنسبه للفوا ايروبي عندنا capacité très élevée mais la puissance faible. هاد لي 3 فوا هادو يعني كاملين كيخدموا بو فابريكاسيون ديال لا تي بي. هاد لا تي بي باش تعطينا واحد الانرجي باش يوقع لينا واحد الكونتراكسيون ميسكولار. ولا شفتوا دوك الاسهم اللي كاينين في الجناب يعني راه غاديين وكيتجمعوا راكورسيسمون والعضله كتنفخ. ويمكن عاوتاني هاد الشكل هذا يمكن نقراوه من جهه ثانيه اللي هي نشوفوا من ناحيه لانتونسيتي ولا دوري. بالنسبه انايروبي لاكتيك عندنا في لانتونسيتي ديالو ماكسيمال ولا دوري تاعو تري بريف. والانايروبي لاكتيك لانتونسيتي ديالو موين ولا دوري ديالو موين. هي الاخرين اللي يمكن يكون كيلعبوا 400 متر 800 متر. ايروبي هي لانتونسيتي ديالو كتكون فيب مي لا دوري ديالو إليميتي، هي من 1500 متر حتى الماراطون. هذاك ليكزامبل ديال ايروبي. وهادشي كامل كيتختلف على حسب مستوى ديال العداء. يعني هادشي كامل اللي شرحنا كيختلف على حسب مستوى ديال العداء، ماشي بحال واحد مبتدئ بحال واحد طالع في النيفو. rapport filière anaérobie ou filière aérobie en fonction de la durée de l'effort وحتى حتى على مستوى ديال الاخر ديال العداء. selon le niveau d'athlète. عندنا بالنسبه للفيليير انايروبي راه داخلين فيها جوج انايروبي لاكتيك و الاكتيك. وعندنا فيليير ايروبي من 100 متر 100 متر 200 متر 400 متر حتى ل 800 متر كنلقاو ان الفيليير انايروبي هو اللي سيبيريور. الا شفتوا القيمه ديالو 95% يعني في المية 90% 75% 55%. اما بالنسبه للفيليير ايروبي 5% 10% 25% 45%. يعني من 100 حتى ل 800 فيليير انايروبي هو اللي يعني الدومينونس على الفيليير ايروبي. باغ كونطخ من 1500 متر حتى الماراطون هاد الفيليير ايروبي هو اللي دومينونس 75% 97% 99% في الماراطون 1% في الفيليير انايروبي. Merci de votre attention.